In the heart of the library, where stories, slumber, and wisdom patiently waits, our tale begins. Good morning, class! Morning, ma'am! So today, we'll discuss about catechism. Para nga mas maintindihan tapagin siya, and para mas ma-deepen tapagin ang ating understanding with that topic. Okay, so after this lesson, mga ayoko sa inyo isang bit, may isang bit about Mary, okay? Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes? I have a question. Should we include Bible lessons, reflections, or mga prayers sa video naman, ma'am? Yes. Yes. Muna gali. Pero paano nabalaan sa mga tao sa una ang about sa faith kung wala man sang computers o websites? Maybe may mga libro or may mga teachers ang una or sa church. Yes, exactly, Miss Balgos. Nagamit sila sang libro sang una ang Knights of Columbus. Okay? Knights of Columbus? Sila di ba mamang help if like may mga events sa church? Yes, they were men of service. Kag nagbulig man sila sa aton nga sa community nga maggiban na. Wait lang di class size, excuse me. Three friends, Ben, Balgos, and Ria, gathered round a weathered table, chanced upon a book unlike any other, a book bound in leather as old as time itself. As they looked around, disoriented in the soft, golden light and heavy incense, they realized Ben didn't make it with them. And then suddenly, they saw before them stood the Knight of Columbus, guardians of faith and keepers of tradition. Though bago ko na kamo nakita dire taga di kamo. Mga students kami na rin sa teacher. I-learn the same faith, pero kami ga-learn through websites. Tapos ginashare naman ini sa iban. So ang amon obra nagakamuhi tungod sa inyo. Nakasulatan ini sa libro or naka-share sa inyong mga screen. The word of God must continue to reach every soul. Mga bata, tandaan niyo din ha, ang pagtuo no, wala ginabukos sa tingol o manggamit. Ginapasa ini halin sa tagipusoon, pagkadto sa tagipusoon. Halin sa isa ka henerasyon, pagkadto sa masunod. Salamat gid Sir Knight, ari kami di para padayunan ng imo nga nasugudan. Kag para ma-share manawon kung ang word of God. Thank you, diba? Ano daw ang gagahod man? The events of the past still lingered in their minds. Ben, Rhea, and Balgos could hardly believe they had truly seen the Knights of Columbus. The teachings of the Catechism come to life. Okay, sorry class. Sa dugian, pinangakon nga call. Where could we start? So, may Knights of Columbus.